apa yang saya umumkan ini ialah maklumat yang ada kepada Wisma Putra. Pada masa yang sama, saya akan juga edarkan jumlah rakyat Malaysia yang telah pun mendaftar diri di misi-misi kita di luar negara. Sebagai contoh, di China sahaja, jumlah yang telah daftar dengan kita, bukan bermakna mereka ni ada COVID-19, tapi berada di sana senang kita pantau, ialah 14,929. And then the list I will show to I will give it to you, supaya kita nak tekankan kepada rakyat Malaysia yang berada yang keluar di negara-negara luar ni, tolong daftar dengan kedutaan dan misi-misi kita supaya senang untuk kita pantau. Jangan tunggu sampai dah keadaan yang terdesak baru nak minta pertolongan Wisma Putra, tetapi untuk mendaftar dengan kita pun mereka awal tak lakukannya. Sebab itu penting untuk mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan nama mereka berada di kedutaan-kedutaan dan misi-misi kita. Mengenai penjawat awam pula, termasuk warga Wisma Putra yang berada di luar, saya juga akan edarkan kepada pres hari ini. Dan contoh yang saya berikan untuk rakyat Malaysia yang berdaftar tadi, China. Di China, pejabat awam jumlahnya 322, dan selepas repatriation baru-baru ni yang tinggal hanya 106. Dan ini akan kita maklumkan kepada orang ramai perkembangan semasa. Dan susulan daripada apa yang saya umumkan tadi, kita juga telah membuat keputusan bahawa task force yang sedia ada di Wisma Putra untuk memantau keadaan ini akan diperhebatkan lagi, dan saya telah minta timbalan saya, Datuk Seri Hishamuddin untuk memimpin task force ini dan memberi secara telus maklumat-maklumat yang kita terima secara terkini, secara langsung, mungkin every other day, supaya orang ramai faham bahawa kita tidak mempunyai apa-apa nak disembunyikan, dan kita hanya dapat maklumkan pada orang ramai fakta dan maklumat yang ada. Sebab itu task force ini penting, dan kita punya department tadi pun dah bersetuju untuk kita perhebatkan lagi dan dipimpin oleh timbalan saya. Apa lagi ya? Selain daripada itu, pukul 3 ni ada mesyuarat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan apa yang saya maklumkan dan apa yang dibincangkan di peringkat Wisma Putra akan saya bentangkan kepada Perdana Menteri hari ini, supaya dalam kita nak memerangi virus corona ni, kita perlu memastikan koordinasi. Dan koordinasi ini ada dua aspek yang saya tekankan. Satu, koordinasi di antara agensi dan kementerian-kementerian yang terlibat di negara kita. Dan keduanya, apa yang saya umumkan 2 hari lepas, koordinasi untuk mencari best practices di kalangan negara-negara di luar sana. Dan ini saya dah mula dengan panggilan-panggilan dengan Menteri Luar negara-negara berkenaan. Dan kalau kita dapat mengkoordinasinya di peringkat Wisma Putra dengan negara-negara berkenaan yang juga terlibat dan juga terpaksa melalui cabaran ujian yang sama, tetapi kalau kita kongsi best practices tadi, saya rasa we have a better chance of combating this virus. I think Wisma Putra needs a new, bigger rostrum. ada peruntukan. Okay guys, any questions? Yeah. Yes. Okay. Hi. Just a few start. 11 Malaysians are affected by COVID-19 overseas, right? Yes. Okay. Are there any requests by the countries they are in for them to go back to Malaysia? And which countries are these? At the moment, I think it is not fair for us to tell the details, because we don't know where the status, whether they've recovered or not. And on the Wisma Putra side, I think it's safe for me to say
that once they are in our radar, we want to make sure that one, they are safe, and kedua, that they are back into our fold. Sometimes it's not up to us, it's up to the host country. Contohnya kalau ada Malaysians yang sangkut di China contoh, kadang-kadang bukan salah kita, kadang-kadang itu authorities di sana yang menyebabkan sukar untuk kita membawa mereka pulang. So it is very important for the people to understand that in a situation like this, we have to be able to coordinate. That's why it's important tadi saya kata coordination di antara kementerian dan agensi tempatan, dan coordination bilaterally and in multilateral level at the international, and that's where Wisma Putra punya role and responsibility is. Yes. Yes. Ada rakyat Malaysia yang post on Facebook yang mengatakan dia minta kerajaan kita keluarkan rakyat daripada Itali sebab dia kata jumlah kematian dah sudah 1,000, dan dia kata dah ada darurat dan sebagainya, dan dia kata ada juga effort yang besar yang boleh accept big thing. So apa kalau no, we now is a question of coordinating bilaterally dengan Italy. And that's the task and responsibility of Wisma Putra lah, tanggungjawab kita di sini. Dan saya harap tanpa ianya pengaruhi dengan emosi. Sebab itu Datuk Kamarul Jaafar akan maklumkan perkembangan semasa, termasuk perbincangan kita dengan kerajaan Itali, masalah-masalah logistik, perkara-perkara yang mungkin apa yang kita lalui masa repatriation di China tadi, masalahnya dapat kita kurangkan, dan itu dalam pertimbangan kita, dan sebenarnya itu pun telah dibincangkan di peringkat mesyuarat tadi pagi. Selain daripada Itali, ada negara yang telah ada semua? Ya, kita nak tengok di mana ada serious outbreak. Dan sebenarnya kita juga tengah pantau kemungkinan negara-negara tertentu yang perlu kita beri fokus. Contohnya Merkel di Indonesia, di Germany dah menyatakan ada kemungkinan 60 hingga 70% rakyat Germany akan jangkit dengan virus ni. Jadi kita nak tengok di Germany contoh, kalau rakyat kita yang telah daftar dengan kita 2,218. Jadi saya dah arahkan kedutaan kita di sana untuk menghubungi dan mengikuti perkembangan secara dekat di Germany. Kalau pejabat awam di Germany ada 59. Jadi kita must take proactive measures untuk negara-negara seperti Jerman. Bukan kita nak menidakkan Germany, tetapi ini datangnya daripada pemimpin dia sendiri. Bilangan rakyat kita di Itali di Itali yang dah daftar dengan kita 380 sahaja. Kalau nak bandingkan 14,929 di China, 23,179 di Amerika Syarikat. Tapi ini yang berdaftar dengan kita tau. Jadi orang yang mereka yang tak berdaftar, saya merayu kepada mereka cepat daftar dengan kita. Ini kita masuk dengan pejabat awam tentang Wisma dan sebagainya? Tak termasuk, tapi senarai pejabat awam saya telah bekalkan dalam press release ni juga. Datuk Seri, so in the meantime, while they are still there, any assistance will be sent? Oh, definitely. I'm also releasing in the press release our contact numbers and whatnot, and our embassies are constantly engaging them too. But they also have to make an effort. It's a two-way communication. As much as you want us to look for after their welfare, it's important also for them to be responsible in informing our embassies and our missions whereabouts they are, and be very honest to where they have been. Ini yang jadi masalahnya. Kadang-kadang dia orang tak beritahu maklum, menyembunyikan perjalanan mereka until it is too late.
UAE with Sheikh Abdullah, a lot revolved around this COVID-19. As I told you, UAE is at the forefront in trying to combat this virus, and they are more than willing to work with us. But we just have to manage the logistics. All the foreign ministers that I've spoken to are all under lockdown and homebound. Sheikh Abdullah, for example, is very frustrated that he cannot do his duties overseas. But we both agreed that that shouldn't stop us when it comes to COVID-19. Video conferencing amongst the expertise, and where Wisma Putra can be of assistance. And 1 or 2 experts from UAE is being planned right now to come to Malaysia with proper screening. So we're not going to stop. With Prince Faisal, His Royal Highness from Saudi Arabia, had a very good discussion with him. Actually, he intended to come to Malaysia this weekend, you know. But because of COVID-19, I said better not, you know, for now. But we want to link up because I want the bilaterals with Saudi to be back on the right footing. And if you're talking about geopolitical considerations, I also had telephone conversations with the Finance Minister, Sheikh Mohammed Al Thani from Qatar, and also the Foreign Minister of Turkey. So basically, the response has been quite encouraging in the last 2 days from the foreign ministers out there towards Malaysia. Yeah. Macam mana? Ya. Pusat apa? Keamanan. Itu isu keselamatan. Jadi saya harap bahawa kalau hubungan kita dah balik kepada landasan yang betul, ianya akan dibincangkan di peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Perdana Menteri sendiri. Dan saya percaya bahawa apa jua keputusan yang dibuat, ianya mesti bersandarkan kepada kepentingan negara kita sendiri. Kalau ianya baik, pada masa ketika itu isu terorisme, keganasan, then there was this urgency to start the centre, yang saya tahu kerana saya terlibat secara langsung. Tetapi our priority right now is not so much terrorist, but a virus which we cannot see. So kalau dalam keadaan macam itu, saya rasa we can move forward. Tapi we cannot move forward if relations is not strong. And it's a good start that Prince Faisal called me 2 evenings ago. And we have some plans to actually meet up, insyaAllah. Yang di Itali itu dah declare lockdown, so any possible schedule date? Itulah, kita kena bincang dengan pihak Itali dulu. Kerana macam ada yang rakyat kita terkandas di China, bukan sebab kita, tetapi pihak kerajaan China sendiri atau provincial government in China. Sama juga dengan Italy. Sebelum kita nak bawa dia orang keluar, kita kena dapat hubungan yang selesa lah dengan dia orang. The whole country is in lockdown. I think their last thing on their mind is how many Malaysians in Italy. Yang kita tahu 380. The last thing on the Italian mind is 380 Malaysians when the whole country is in lockdown. But because of special relationship, I'm sure that we can ask them to give some emphasis and priority to us. Datuk Seri? Yes. Me again. Yes, you can. The meeting with the PM is later on. It's a special meeting on COVID-19, is it? And who else will be involved? I don't know. You have to ask the PM that. I've been asked to come, and I will go with KSU.
Apa lagi? Boleh. Isteri nak macam kerajaan Pakatan Harapan tak tahu pun akan ada percubaan juga betul yang macam ibu cakap tu hari lepas susu. Itu dah diumumkan oleh Panglima Tentera Darat. Jadi kalau dia tak tahu, sudah tanya PTD lah. Would you emulate Menteri Agama untuk buat kod baru, kod kerajaan baru kepada kaki tangan you? Untuk? Macam sebab semalam Menteri Agama juga mungkin dia akan buat satu kod pekerja baru di tangan kan. Jadi are you going to... No, I'm guided by the leadership in Wisma Putra. Tetapi yang saya, which is under my control, is my own office. Jadi saya dah minta SPRM tapis semua pegawai menteri. Dan bukan saja setakat tapis, saya minta mereka pantau pegawai-pegawai saya di dalam pejabat menteri. Because there's no point just tapising them now, but they have to continue to tapis so that people have confidence. And I'm concerned that kadang-kadang ramai di bawah kita ni, dia orang buat macam-macam, tapi akhirnya kita yang memimpin yang terpaksa bertanggungjawab untuk menjawab apa jua tuduhan yang mungkin dilakunya dan datangnya daripada pegawai-pegawai jauh di bawah sana. So as far as my office is concerned, I'm in a position to do that. But as far as the ministry is concerned, I will have to be guided after discussing with the leadership in Wisma Putra. Okay, thank you. That's it lah, guys. Thank you so much. Boleh lah. Okay, thank you.